بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب و غریب اور عبرتناک واقعہ۔ انتہائی عجیب و غریب اور عبرتناک واقعہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ دونوں جس جگہ پر گناہ کرنے لگے تھے وہ روئے زمین کا سب سے زیادہ مقدس مقام تھا۔ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا اسی وقت ان کے جسم پتھر ہونے لگے، ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور گوشت پوست کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ اس وقت ان کے قریب کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے جو کچھ ان پر گزری اس کے بارے میں خود انہی کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک ترین واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان جن میں سے ایک مرد تھا اور دوسری عورت تھی، عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن گئے تھے۔ کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا، اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس و متبرک ترین مقام پر کیسا گھناؤنا کام کیا تھا، جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی تھی۔ لوگوں کا مارے غصے اور دکھ کے انتہائی برا حال ہو گیا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے اس زمانے کے اہل علم اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقدس مقام سے کچھ دور اسی علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے فاصلے پر آمنے سامنے نصب کر دیا۔ اس مقدس مقام پر عبادت کے لیے آنے والے کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ ان دونوں بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزرا جائے، تاکہ دیکھنے والوں کے ذہنوں میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور وہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ اب جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے گزرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، 100-150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلوں نے آہستہ آہستہ ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ کیونکہ یہ عبادت کا حصہ نہیں، لہٰذا ان بتوں کو جوتوں سے مارنا ضروری نہیں، بلکہ اس کی بجائے ان کو علامتی طور پر تھپڑ مار کر گزرا جائے، جس سے ان سے نفرت کا اظہار بھی ہوتا رہے گا اور ان کے لیے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہے گا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سی چپت میں تبدیل ہونے لگا اور پھر بالکل علامتی طور پر آہستہ سے ان بتوں کو چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شیطان نے ایک بار پھر ورگلایا۔ اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھوتے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی حاجات کے لیے دعا بھی مانگنے لگے تھے۔ شیطان نے ان کے ذہن میں بٹھا دیا کہ اگر تم ان بتوں کو نفرت سے چھوتے وقت دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ یہاں شیطان کی شرارتیں دیکھ لیجئے کیسے آہستہ آہستہ ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے۔ جب لوگوں کی حاجات پوری ہو جاتی تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ یہ حاجت اسی وجہ سے پوری ہوئی کہ تم نے بت کو چھو کر دعا کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بدلتی گئی اور اب ان بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے تھے، لیکن ان کے انداز میں ان بتوں کے لیے عقیدت اور احترام آنے لگا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے سامنے اس کی باقاعدہ مناجات اور اسی سے دعا مانگنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے، علامتی طور پر چھونے، عقیدت سے چھونے سے ہوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی۔ اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ پوجا کی جانے لگی تھی، ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگیں۔ بدی اور بدی کے عبرتناک انجام کی علامت اب دونوں بت خدا بنا لیے گئے تھے۔ ایک وقت آیا کہ ان بتوں کو سجدہ کیے جانے لگا، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی اور ان کا شمار بڑے بتوں میں کیا جانے لگا۔ پھر یہ اندھیری رات کو زیادہ گہری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا، جس سے وہ پورا خطہ اور چار دانگ عالم جگمگا اٹھے۔ دنیا سے جہالت چھٹنے لگی۔ ایک عظیم ہستی نے ساری دنیا میں ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا جس نے روز قیامت تک جاری و ساری رہنا تھا۔ ایک دن عرب کا وہ بادشاہ جو غریبوں کا والی اور بے کسوں کا سہارا تھا، فاتح بن کر اس مقدس زمین میں آ پہنچا۔ ان کی ایک نگاہ سے بت اور بت پرست ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ لوگ تو
बेताब होकर बुतों से दूर होने लगे। सबको अपने सच्चे हालिक को मालिक की पहचान होने लगी। हज़ारों साल से ये प्यासी ज़मीन, ये किराए अर्ज़ हदायत से सैराब होने लगी। ज़मीनों आसमान की मखलूक़ात ने हैरत से इस अज़ीमुल शान इनकलाब का मंज़र पहली बार देखा था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे प्यारे साथी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ खाना खुदा में दाखिल हुए। सब लात मनात के बुत तोड़े जाने लगे। बुतों के टुकड़े उड़ रहे थे। इनको पूजने वाले जो अपने सच्चे रब को पहचानते चले देखकर अपनी साबका गुमराही को पछता रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को रिज़ा कर रहे थे और साथ साथ ये आयत भी दोहराते जा रहे थे कि हक काया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने के लिए ही होता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों इंसानी बुतों की जानिब मतवज्जा होते हुए, जिन्हें कई सौ साल पहले एक गुनाह की पकड़ में पत्थर का बनाकर नमूना इबरत बना दिया गया था। मर्द का बुत सफ़ा के मुकाम पर नस्ब था और औरत का बुत मरवा के मुकाम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी टुकड़े टुकड़े करके उठाकर खाना खुदा की हदूद से बाहर फेंक दिया। ये औरत मर्द कौन थे? इनके लिए हमें तरीक़ के औराक को पीछे उल्टाना पड़ेगा। इसके लिए हमें इस ज़माने में जाना होगा जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम जमज़म के चश्मे के करीब ज़िंदगी के दिन बसर कर रहे थे। इस दौर में अरब की ज़मीन पर पीने वाले पानी का मिलना एक इंतहाई नामुमकिन सी बात थी। सहरा और खुश्क पहाड़ियों की इस सरज़मीन पर पानी की एक बूंद का मिलना महाल था। अरब के कबाइल मीठे पानी के चश्मों और कुओं को इनकी तलाश में सहराओं और वादियों में मारे मारे फिरते थे। ये मौज़ाना चश्मा जो नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने से मौज़ाती तौर पर अल्लाह की तरफ से पैदा किया गया था, इस बेआबो गया इलाके में दुनिया की सबसे बड़ी नेमत से कम नहीं था। और एक कबीला जो बनी जरहम के नाम से तारीख़ में मशहूर थे, वो भी मीठे पानी की तलाश में सहराओं की खाक छान रहा था। इन्होंने जब दूर से परिंदों को उड़ते देखा तो इनको हैरानगी हुई, क्योंकि सहरा में परिंदों का पाया जाना पानी की अलामत था। चुनाचे वो सारा कबीला इसी जानिब चल पड़ा। इन्होंने जब एक खातून और छोटे से बच्चे को इस ठंडे मीठे पानी के चश्मे के करीब देखा तो वो बहुत हैरान भी हुए। और इस इलाके में जहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं था, अल्लाह की कुदरत से इस एक चश्मे को रवां देखकर बेहद हैरान हुए। इन्होंने हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से इस चश्मे के करीब रहाइश इख्तियार करने की इजाज़त मांगी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने इनको इजाज़त दे दी और साथ में ये भी कहा कि इस चश्मे का पानी ज़रूर इस्तेमाल करो, लेकिन ये अल्लाह की अमानत है, इस पर किसी का भी कोई मालिकाना हक नहीं होगा। कबीले वालों ने इस शर्त को कबूल कर लिया और यहाँ पर ही आबाद हो गए। जब वक्त गुजरने लगा, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने नौजवान इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी इसी कबीला जरहम की एक लड़की से कर दी। और यूं रफ्ता रफ्ता हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद खूब फली फूली और यूं मक्का, जिसका असल नाम बक्का था, एक आबादी की शक्ल इख्तियार कर गया। कबीला जरहम वाले काफ़ी अरसा तक तो सीधे रास्ते पर रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें खराबी पैदा होनी शुरू हो गई। अब इन्होंने काबा शरीफ का इंतज़ाम संभाल लिया और हज के लिए आने वाले लोगों से मिलने वाला हदिया खुद समेटने लगा। और यूँ रफ्ता रफ्ता इनके अंदर जराइम पैदा होने शुरू हो गए। तब अल्लाह ताला ने इनको सज़ा देने के लिए इनसे जमज़म छीन लिया और जमज़म का पानी खुश्क हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ जमज़म के निशान तक मिट गए। अब किसी को मालूम भी नहीं था कि यहाँ जमज़म नाम का कोई चश्मा हुआ करता था। इसी कबीले का एक शख्स जिसका नाम मजाज बिन उमरू था, बहुत ही नेक और पारसा शख्स था। इसने कौम को बहुत समझाया, इनको बहुत से खुतबे दिए, अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन इन पर कोई असर ना हुआ। जब ये कबीला अपने बुरे कामों से बाज ना आया तो एक रात मजाज ने सोचा कि ये लोग जिस तरह काबा शरीफ की हदियों की सूरत में आमदन खाने लग गए हैं, किसी दिन ये हज करने के लिए आने वालों की तरफ से चढ़ाए गए कीमती हदिये, जिनमें सोने चांदी की कुछ अशिया शामिल थीं, वो भी चुरा लेंगे। इन्होंने रात को अपने बेटे को साथ लिया और काबा के अंदर मौजूद सोने के कीमती हदिये उठाए और जिस जगह जमजम का चश्मा हुआ करता था, इसी जगह खुदाई करके ये सब कीमती हदिये वहाँ छुपा दिए। अब जैसा कि अल्लाह ताला किसी कौम के बिगड़ने पर इस कौम को किसी दूसरी कौम के हाथों अजाब देता है, इस कौम को भी अजाब देने का फ़ैसला कर दिया गया।
और इन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए। एक बार ये दोनों हज के लिए एक काफ़िले के हमरा मक्का मुकरमा गए। खाना काबा में इनको तन्हाई मैसर आई तो इन्होंने एक कभी फेल करने का इरादा कर लिया। चुनांचे जैसे ही गुनाह के मर्तकब हुए तो इन्हें अज़ाब इलाही ने आन घेरा। यूँ वो पत्थर के बुत बना दिए गए। इसके आगे के हालात आपने तहरीर की इब्तिदा में पढ़ लिए हैं। जब इनके बुत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की हदूद से बाहर फेंकवा दिए तो इस वक्त मुसलमानों के जहन में सफ़ा मरवा के दौरान सही के बारे में शक व शुबा पैदा हो गया। वो सोचने लगे कि क्योंकि सफ़ा व मरवा पर दोनों के बुत पहले नस्ब थे जिनका तवाफ़ जाहिलियत के ज़माने में किया जाता था, लिहाजा अब इनका सफ़ा व मरवा का तवाफ़ कहीं इन बुतों की याद में तवाफ़ ना साबित हो, जिसकी वजह से इन पर भी अल्लाह का अज़ाब नाजिल ना हो जाए। इस पर सूरह बकरा की आयत नंबर 158 नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। सो जो शख्स हज करे बैतुल्लाह का या उम्रा करे तो नहीं है कि कुछ गुनाह इस पर जो सही करे इन दोनों के दरमियान, और जो शख्स खुश दिली से करता है कोई नेक काम तो बेशक अल्लाह है कुदरत दान सब कुछ जानने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।